الحمد لله، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة، بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون بخير الدنيا ونعيم الأخرى. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتقوى الله سبحانه وتعالى زاد المؤمن إلى قبره، ما بعد الموت تتزود له بتقوى الله، فيقيك الله أهوال يوم القيامة. فالفضل يوم القيامة بالتقوى، فتزود من التقوى، والتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. هذا التقوى الذي جاء به النبي محمد. التقوى وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء والمرسلين لأممهم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فحافظوا على التقوى إن أردتم السعادة في الدنيا والنعيم في الأخرى. فحافظوا على التقوى وعظموا ما عظم الله سبحانه وتعالى، فقد عظم شعائره سبحانه وتعالى، وجعل علامة التقوى تعظيم شعائر الله. فعظموا شعائر الله. فأعظم شعيرة على الإطلاق هو حبيبنا محمد، تعظيمه من تعظيم الله، محبته من محبة الله، امتثال أمره امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وعظموا خلفاءه من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين، فإنهم قد حازوا السيادة وتولاهم الله في جميع أمورهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى بشرهم في السعادة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي. ما يتأتى يكون ولي، ليس متقي لله ما يكون ولي. لو مشى
على الماء وطار في الهواء ولم يمتثل أوامر الله ولم يجتنب نواهيه فذاك ليس بولي. الشيطان إبليس يمشي على الماء ويطير في الهواء وتقطع له المسافات الطويلات في لحظات. هل هو ولي أو عدو الله؟ إبليس الخسيس. لكن بعض الناس اغتروا بما يظهر على أيدي الناس، وقد جعل الله لنا الضابط والعلامة للولي: الذين آمنوا واستقر الإيمان في قلوبهم واطمأنوا بذكر الله وكانوا يتقون. هؤلاء هم الأولياء. فمن ادعى ولاية أو اعتقده الناس وليا وليس بذاك كذلك فذاك إنما يلعب به الشيطان من حيث لا يدري. هؤلاء الأولياء أمرنا الله بمحبتهم وتعظيمهم، أحياء كانوا أو ميتين في مقابرهم ومشاهدهم، فإنهم أحياء، بل حياة أوسع من الحياة الدنيوية، واعتناءهم بمحبيهم بعد مماتهم أكثر من اعتنائهم بهم في حياتهم. بشرهم الله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. وتوعد الله سبحانه وتعالى من يعاديهم بالحرب، فقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا منطوق الحديث. أما مفهوم الحديث: من أحب لي وليا فماذا يكون جزاؤه؟ المحبة من الله. لأن من سخر الله، إذا سخر الله أناس لمحبوب لأنه أراد أن يحبهم، إذا سخر الله أناس لسعيد لأن الله أراد أن يسعدهم فسخرهم للسعيد. فالله عباد الله. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا هو تقوى القلوب. إذا أردت نصيبك فعلق قلبك بمحبة الصالحين، أحيا كانوا أو ميتين، وزرهم أحيا كانوا أو ميتين. واحرص أن تعلق قلبك بسيد الصالحين وتتعرف على سيرة سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم. هذا هو الفاكسين، هذا هو التطعيم الأصلي الذي يحفظك ويحفظ أولادك من فتن هذا الزمان التي ظهرت اليوم، كثير منها في السوشيال ميديا. كل يوم تظهر فتن جديدة. إذا أردت أن تحافظ على نفسك فاغرس هذه المحبة في قلبك وفي قلب من لك عليه ولاية، فهذه أمانة ائتمنك الله، إن كانوا أو أبناء وإن كانت زوجة، وكل من لك عليه ولاية فاحفظه من الزيغ والضلالة. فقد انتشر أناس في هذه الأزمان يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة وهم من أهل البدعة والضلالة، يعادون الله وينقصون من قدر حبيب الله ويعادون أولياء الله. أولئك هم أهل البدع والضلال، ولا يقرون لأهل بيت النبي محمد بأي مودة ولا أي محبة، ولا يقرون لأصحاب النبي محمد بأي تعظيم. أولئك هم أهل البدع والضلال فاحذرهم وحذر أولادك منهم ولا تعلمهم عند أحد منهم أبدا إن أردت أن تحافظ على الأمانة. هذه الأمانة. الله أعطاك أولاد فهذه أمانة، أعطاك زوجة هذه أمانة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن أولادك، مسؤول عن زوجتك. إن علمتهم دينهم، علمتهم ما ينفعهم في آخرتهم، سعدت بهم في الدنيا وفي الآخرة. فإن أهملتهم أوقفوك يوم القيامة. فقد ورد في الحديث:
عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يومين أول ما يوقف للسؤال بين يدي الله هم أولاده فلذة كبده، يقولون: يا ربنا خذ لنا حقنا من هذا الظالم. ما يسمونه أبا ولا آية، يسمونه ظالم. يقول: يا رب، وأي ظلم ظلمتهم؟ لقد أطعمتم أحسن الطعام وكسوتم أحسن الكساء. فيقولون: نعم يا ربنا، لكنه لم يعلمنا أمر ديننا، خذ لنا حقنا من هذا الظالم. هكذا هو يوم القيامة يكون الحق. فانتبه، فاسعد بأولادك في الدنيا وفي الآخرة إن ربيتهم وأدبتهم وهذبتهم على أدب النبي محمد، شرع النبي محمد، خلق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: 3 متعلقات بالعرش: الأمانة تقول بك فلا أخان، والرحم تقول بك فلا أقطع، والنعمة تقول بك فلا أكفر. احذر من أن تجحد نعمة الله عليك، تسخر ما أنعم الله به عليك في معصيته سبحانه وتعالى. الله خلقك من العدم وأوجدك من العدم، خلقت لا تقدر أن تمضغ طعام ولا تقدر أن تتحرك، فحنن قلب والديك عليك حتى لا ينامان إلا إذا نمت، ولا يلتذان بالطعام إلا إذا طعمت، فسخر لك ثدي أمك لبنا طيبا دافئا في الشتاء باردا في الصيف من رحمة الله بك. ثم بعد ذلك بعد أن كبرت واشتد عودك بارزت مولاك بالمعاصي. فما أكثر غرورك يا ابن آدم، ما أكبر غرورك يا ابن آدم. خلقك الله له وخلق لك الكون لخدمتك، فلا تشتغل بما هو لك عن ما هو عليك. وما هو الذي عليك؟ مراقبة الله، طاعة الله سبحانه وتعالى. فلن تجد حلاوة للحياة ولا سعادة ولا طعم إلا إذا ذقت حلاوة العبودية لله، حلاوة طعم العبادة لله، وتذوق طعم الحياة. إذا تصبح تأكل وتشرب وتفكر اليوم إيش بنتغدى والليلة إيش بنتعشى، أنت مثل البهائم، حياة الحيوانات، تأكل وتشرب وتنام ولا تفكر عما وراء الموت. كيف حالي بعد الموت؟ كيف حالي إذا أنا وقفت للسؤال بين يدي ذي الجلال؟ هل أعددت للمسألة جوابا؟ هل أعددت للمسألة جوابا؟ لكن بإمكان الإنسان أن يتدارك ما دام الفرصة، فباب التوبة مفتوح لا ينغلق أبدا إلا في حالين: إذا طلعت الشمس من مغربها، هذا أمر عام. الأمر الثاني عند الغرغرة، إذا بلغت الروح التراك أغلق باب التوبة. ما دام لم يحصل هذا ولا هذا فباب التوبة مفتوح. فتدارك يا مسكين، تدارك ما فرطت في الأيام الماضيات بحسنات جديدات، واستغفر الله من سيئات ماضيات، فإنك إن ندمت عما فرطت في الأيام الماضيات وأقلعت عما يسخط رب البريات، وعزمت على ألا تعود إلى معصية خالق البريات سبحانه وتعالى، وتبت توبة نصوح بينك وبين الله. فحينئذ إذا ندمت عما
سيئات ماضيات وأحسنت فيما هو آت. غفر الله لك ما مضى وما هو آت، وإن أنت أهملت نفسك وأعطيتها هواها وشهوتها حاسبك الله على ما مضى وما هو آت. اختر لنفسك، هذا سبيل الجنة وهذا سبيل النار. قال تعالى وهديناه النجدين، هذا طريق الجنة وهذا. قال لك اختر، أنت تريد الجنة أم تريد النار؟ اختر لنفسك أي الأمرين. وعلامة حسن الخاتمة حياتك، كيف عشت؟ هل عشت في طريق الخير فعلامة حسن الخاتمة، أو عشت في طريق الشر وأحببت الشر وسايرت أهل الشر، فهذا علامة سوء الخاتمة. هذا العنوان، هذا العنوان. فاختر لنفسك، فلا تخدعنك نفسك الأمارة بالسوء. وقد اغتر ناس كثير في هذا الزمان ونسيوا أنهم ميتون، وأنهم يوم القيامة مسؤولون بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هكذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والأحمق الذي أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يقول حيث النبي يقول سيغفر لي. كم أماني المغفرة خرجت بأناس مفاليس، لكن إن صدقت في التوبة قر الإيمان في قلبك وندمت، لأن التوبة ندم. إذا لم يستقر الندم في قلبك ليست توبة، وإن استغفرت واستغفرت واستغفرت ليست توبة، ندم، إقلاع، عزم على أن لا تعود أبدا. وتيقنت من إيمانك وأيقنت بالإيمان وثبت واستقمت على الأعمال الصالحة، فقالوا لا، ماذا يكون جزاءك؟ يغفر الله لك الذنوب، بل ويبدل سيئاتك الماضيات إلى حسنات جديدات. لكن اصدق مع الله، لا تتوب توبة الكذابين كما يفعل الكثيرين في هذه الأيام، كما يفعل الكثيرون في هذه الأيام. وقد قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا وآمنوا وعاملوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أعظمهم من رب كريم. يقول لك الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم أطعتنا فقربناك، وعصيتنا فأمهلناك، وإن تبت ورجعت إلينا قبلناك. ما أعظمه من رب كريم رؤوف رحيم. فالله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحا يزكينا بها جسما وقلبا وروحا. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى
من القول والفعل والعمل والنيات والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تتودد إلينا بالنعم مع غناك عنا، ونتبغض إليك بالمعاصي مع فقرنا إليك، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك، فعد بفضلك وإحسانك علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب المؤمنة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعمك وفضلك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فأكثروا من الندم والاستغفار، فطوبى لمن وجد يوم القيامة في صحيفة استغفارا كثيرا. وادفعوا عن أنفسكم البليات بالصدقات فإنها تندفع البليات، وصنايع المعروف تقيك مصارع السوء. واليوم القيامة المرء يكون في ظل صدقته، فأكثروا من الصدقات لله سبحانه وتعالى يجيكم البليات ويجيكم المكروهات في الدنيا وفي يوم القيامة. وأكثروا من الصلاة على النبي محمد، فمن أكثر من الاستغفار وأكثر من الصدقة في السر والإجهار وأكثر من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، خصوصا أوقات الأسحار حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب. كل ليلة ينادي منادي الحق سبحانه وتعالى. فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من الصلاة على الحبيب المختار محمد. فوالله ما أكثر من هذه إنسان مؤمن إلا وقاه الله البليات والأذيات في الدنيا وفي الأخرى ولم يصبه بلاء، لا تسونامي ولا فيروس ولا كورونا ولا بلاء، ولو صبت السماء فيروسات ومصائب. أيها المكثر من هذه الخصال أنت في أمان، في أمان، لن تصيبك من ذلك شيء أبدا. لكن بعدنا عن شرع النبي محمد، بعدنا عن خلق النبي محمد، عن سيرة النبي محمد، أهملنا سيرة النبي محمد وسنة النبي محمد، فجاءت نحن البلايا والمصائب. ولو رجعنا إلى من به أمننا الله حبيبنا محمد سيد الآمنين، إذا رجعنا إليه ورجعنا إلى شريعته، اصطلحنا مع الله ورجعنا وحينا سنته وتعلمنا كيف أخلاق النبي محمد، أدب النبي محمد، وربينا أولادنا على قرآن النبي محمد وعلى أدب النبي محمد وعلى خلق النبي محمد، حفظنا أنفسنا من المصائب وحفظنا أولادنا من فتن الدنيا ومن مصائب الدنيا ومن أهوال يوم القيامة. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. كيف نقيهم؟ بتعليمهم دينهم، بقرآن نبيهم، خلق نبيهم، أدب نبيهم. اليوم أولادنا لا يفهمون شيء عن سيرة النبي محمد،
ولا عن أدب النبي محمد ولا خلق النبي محمد. فلهذا وقعوا في المخاوف والفتن. إذا أردنا لهم الأمان نعلقهم بسيد الآمنين وسيد الأولين والآخرين محمد الرؤوف الرحيم. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. فإنني ذكرت اسم النبي محمد مرات ولم أسمع المسجد يرتج بالصلاة على النبي محمد. وقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد. وصفه الله بالبخيل، وصفه الحبيب بالبخيل. قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. فإنه يتعين عليك كلما سمعت الاسم، حتى في خطبة الجمعة التي ينبغي فيها السكوت، إذا سمعت باسم النبي ارفع صوتك بالصلاة على النبي محمد، حتى في خطبة الجمعة من باب أولى في غيرها. فما لي أرى كثير من الناس يسمع اسم النبي ولا يصلي على النبي. وقد ورد وعيد شديد في من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأكثروا من الصلاة عليه تحوز خيرات الدنيا وخيرات الآخرة. كيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد؟ ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها 10. من صلى عليه مرة كتب الله 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. كيف ما نكثر من الصلاة على النبي محمد؟ وقد أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما. فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا سنة القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلى محبوبة الرسول من خصها الله بالسلام من فوق 7 سماوات وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وارض اللهم عن سائر أزواج رسول الله وعن سائر أصحاب رسول الله وعن سائر أهل بيت رسول الله وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في غزة وفي فلسطين في سائر بلاد الإسلام والمسلمين، انصرهم على أعدائك أعداء الدين، وأشغل الظالمين بالظالمين، ودمر الكافرين بالكافرين، وأخرجنا منهم سالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. واكشف كربة المكروبين وارض دين المدينين، واغفر لنا ولإخواننا المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم احينا واياهم حياه طيبه، حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل امام الامه والراعي والرعيه، والف بين قلوب بالخير، وادفع شر بعضهم عن بعض، واحفظ هذه البلاد من الفتن وسائر بلاد الاسلام والمسلمين من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا واياهم من جميع البليات والاذيات، واجعلنا في حصن الحصين من جميع الاذيات، بحفظ المكين من الذنوب، واغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما بقي وما هو آت، واجعلنا من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bagaimana sebagai keharusan seorang khatib memulai dengan membaca alhamdulillah dan syahadat, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, wahai para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, saya berwasiat kepada kalian dan pada diri saya pribadi dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya seorang yang bertakwa akan beruntung di dunia dan dia akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Dan itu adalah bekal seorang mukmin ke dalam kuburnya. Sehingga dengan ketakwaan tadi akan menjaga dia daripada mara bahaya alam kubur. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada di masa akhir dengan bertakwa kepadanya. Dan itu adalah wasiat para nabi dan para rasul terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah." Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, hendaknya mereka mewasiatkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ketakwaan kepada Allah, di situ ada keberuntungan dunia dan kenikmatan kelak di akhirat. Salah satu daripada tanda ketakwaan kita kepada Allah adalah kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ketahuilah itu termasuk daripada ketakwaan hati. Dan syiar teragung, syiar Allah yang teragung secara mutlak adalah Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita dan para khulafa penerus-penerus Nabi Muhammad daripada para ulama, daripada ulama yang mengamalkan ilmunya, dan para aulia dan para salihin, yang mana mereka telah beruntung di dunia ini dengan siadah, dengan kepemimpinan, dengan maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka para aulia, kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya mereka para kekasih-kekasih Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak akan bersedih sama sekali. Mereka siapa mereka para auliya Allah? Siapa mereka kekasih-kekasih Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepadanya. Jadi jangan kita tertipu dengan seseorang yang kita anggap sebagai wali, bahkan mungkin dia berjalan di atas air dan mungkin dia terbang di udara, akan tapi dia tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin, mustahil seorang tadi adalah termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya syaitan itu dia bisa berjalan di atas air dan dia terbang di udara, dan dipotong, dilipat baginya jarak yang jauh agar dia dapat menempuh perjalanan dengan singkat. Sebagian orang, kata beliau, tertipu dengan beberapa orang yang memiliki keistimewaan seperti itu, dengan kesaktian-kesaktian ataupun hal-hal yang di luar kebiasaan. Akan tapi mereka tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
siapa orang yang mengaku-ngaku memiliki wilayah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia tidak memiliki itu sama sekali, maka dia adalah seseorang yang dipermainkan oleh syaitan. Karena sesungguhnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah dengan ketakwaan mereka, dengan istiqomahnya mereka, dengan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang hidup. Bahkan setelah mereka telah berpindah alam, mereka adalah sosok-sosok yang hidup. Bahkan kehidupan mereka setelah meninggal itu lebih luas, lebih mereka dapat mempedulikan, memperhatikan para pecintanya ketimbang mereka tatkala berada di masa hidup di dunia. Karena tatkala mereka telah berpindah alam, mereka sudah tidak memiliki kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada mereka. Mereka tidak memiliki takalif, jadi lebih bisa memperhatikan daripada para pencintanya setelah mereka meninggal. Dan mereka, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang tatkala orang lain memusuhi mereka itu diancam perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa orang yang memusuhi waliku, kekasihku, maka aku mengizini dia dengan peperangan. Aku akan memerangi dia. Ini mantuk daripada hadis. Mafhumnya, siapa orang yang mencintai waliku, maka balasannya adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza sakharallahu nasan li sa'idin fala syakka annahum su'ada'u. Jika seorang hamba itu digiring untuk berkhidmah, untuk dekat dengan salah seorang daripada kekasih Allah, yang mana mereka adalah orang yang beruntung, maka tidak diragukan lagi seseorang tadi adalah termasuk orang yang beruntung, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya mereka adalah termasuk daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah termasuk ketakwaan hati. Ini dia ketakwaan hati, yaitu tatkala seseorang mengikatkan hatinya dengan orang-orang saleh. Dia mengikatkan hatinya untuk mencintai orang-orang saleh dan mengikatkan hatinya untuk mencintai pemimpin orang-orang yang saleh, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah vaksin, kata beliau. Ini vaksin, sesuatu yang dapat menjaga seseorang daripada virus fitnah-fitnah di akhir zaman. Kita melihat bagaimana fitnah yang begitu merajalela di zaman ini. Setiap hari ada fitnah yang baru. Bagaimana kita melindungi diri kita, melindungi anak-anak kita dari virus fitnah tersebut, dengan kita mengkaitkan hati kita dengan orang-orang saleh, dengan manaqib perjalanan hidup kita ajarkan kepada mereka bagaimana jalan hidup orang-orang saleh, jalan hidup Nabi Muhammad SAW. Khususnya kita ajarkan terhadap orang-orang yang memiliki tanggungan, yang kita memiliki tanggungan terhadapnya, seperti istri ataupun anak-anak. Maka mereka adalah amanah bagi kita. Maka hendaknya kita menjaga mereka daripada kesesatan dan menjaga mereka daripada kezaliman. Karena sesungguhnya ada beberapa orang yang memiliki akidah yang menyimpang, yang mana mereka
tidak mengakui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tingginya derajat. Mereka selalu merendahkan derajat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak memiliki rasa cinta sama sekali terhadap ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak punya rasa pengagungan terhadap sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita berhati-hati kepada mereka, berhati-hati terhadap anak-anak kita atas orang-orang yang seperti mereka. Itu jika kita ingin menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada anak-anak ataupun istri, karena sesungguhnya mereka adalah tanggung jawab kita yang kita kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian akan ditanya atas rakyat yang kalian pimpin, atas orang-orang yang kalian pimpin. Dan mereka, tanggungan kita itu, mereka adalah nanti kelak orang yang akan menuntut kita di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya telah warid daripada hadis daripada Nabi Muhammad SAW bahwasanya kelak di akhirat akan didatangkan dengan seseorang di dalam persidangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pertama kali menuntut dia? Yaitu anak-anaknya, istrinya, buah hatinya yang dulu sangat disayangi olehnya. Anaknya mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, ambillah hak kami dari orang yang zalim ini." Bahkan tidak sebutkan nama ayahnya atau nama ibunya. Dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, ambillah hak kami dari orang yang zalim ini." Begitulah seseorang, orang tua yang tidak memperhatikan terhadap pendidikan anaknya. Dia tidak memperhatikan daripada pendidikan anaknya agar dididik dengan adab, dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW, dengan akhlak dan adab Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda dalam suatu hadisnya, "Thalathatun muta'alliqatun bil arsh." Ada 3 hal yang terkait dengan arsy-Nya Allah. 3 perkara ini adalah memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ar-rahim, kekerabatan. Rahim tersebut berkata, "Inni fala uqta." Inni bika fala uqta. Inni bika fala uqta. Sesungguhnya aku telah mendapatkan kedudukan di sisimu, maka aku tidak diputus sama sekali. Jangan sekali-kali memutus tali kekerabatan, karena itu adalah memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah tersebut mengatakan, "Allahumma inni bika fala ukhan." Ya Allah, aku memiliki kedudukan di sisimu, maka tidaklah aku dikhianati. Tidaklah aku dikhianati. Jadi khianat amanah itu memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah nikmat. Dia mengatakan, "Allahumma inni bika fala ukfar." Ya Allah, aku memiliki kedudukan di sisimu, maka tidaklah aku dikufuri. Dan nikmat, kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menciptakan kita dari kita asalnya tidak ada. Kemudian kita diwujudkan ke dunia ini. Kemudian kita diberikan nikmat-nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita digiring kepada kita makanan untuk kita makan. Kita tidak bisa mengunyahnya karena masih bayi. Allah memberikan rasa kasih sayang terhadap ibu untuk rela menyusui daripada anaknya tadi.
sehingga susu tadi akan menjadi asupan bagi anak tadi. Bahkan tatkala masa di musim panas, susu tersebut menjadi sesuatu yang lezat, sesuatu yang dapat memenuhi, sesuatu yang dingin yang dapat memenuhi asupan bagi anak tadi. Akan tapi tatkala kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah menentang, kita telah bertarung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat-maksiat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita agar setelah itu kita beribadah kepadanya. Dan Allah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk kita manfaatkan. Kemudian apa yang harus kita lakukan, apa yang kita dituntut untuk melakukannya, yaitu kita memiliki muraqabatullah, kita memiliki rasa pengawasan diri dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita merasakan di setiap keadaan bahwasanya Allah memandang daripada diri kita, dan kita selalu beribadah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak mungkin merasakan manisnya kehidupan kecuali dengan kita memiliki ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki ikatan antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah, dengan kita melakukan ketaatan, dengan kita merasakan kelezatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sangat disayangkan, yang menjadi kepentingan bagi kita, yang kita pentingkan hanyalah bagaimana hari ini kita makan siang apa hari ini, makan malam apa hari ini. Yang kita pentingkan adalah apa yang kita makan dan apa yang kita pakai, bagaimana kita tidur, seperti kehidupannya binatang, kata beliau. Dan apakah kita dengan keadaan kita yang seperti itu siap untuk ditanya kelak di persidangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita telah mempersiapkan dari soal-soal yang akan ditanyakan kepada kita jawabannya? Dengan apa kita mempersiapkan itu? Dengan kita selalu beramal dengan amal soleh. Kesempatan kita di dunia ini kita melakukan ketaatan, melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaubat dengan taubat yang nasuha, dan taubat yang sebenar-benarnya, dan menyesal pada apa yang telah kita lakukan daripada maksiat. Karena sesungguhnya pintu taubat itu masih terbuka selama matahari belum terbenam, belum terbit dari barat, dan selama roh seseorang itu tidak mencapai kerongkongan, maka pintu taubat itu masih terbuka. Maka hendaknya kita selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyesal terhadap apa yang kita lakukan daripada maksiat di hari-hari yang kita lewatkan, dan kemudian kita memutus itu maksiat dan kita bertekad kuat, kita memiliki komitmen kepada diri kita, kita tidak akan mengulang daripada maksiat tersebut di masa-masa yang akan datang. Itu adalah taubat yang nasuha. Dan apabila kita melakukan hal tersebut, kemudian kita melakukan kebaikan di sisa umur kita, maka niscaya Allah akan mengampuni apa yang telah berlalu daripada kita, dan Allah akan mengampuni apa yang akan datang daripada masa-masa mendatang bagi kita. Akan tapi jika kita membiarkan hawa nafsu kita, membiarkan diri kita begitu saja kita berikan keinginan hawa nafsunya, maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah lalu, dan Allah akan menghisab terhadap apa yang akan datang daripada masa-masa kita. Maka hendaknya kita memilih jalan mana yang kita tempuh, jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa hadainahun najdain." Kami telah memberikan petunjuk dengan dua jalan tadi. Terserah seseorang tadi memilih jalan yang mana daripada kedua jalan tersebut. Dan tanda seseorang akan meninggal di dalam keadaan husnul khatimah adalah kehidupannya. Bagaimana dia menjalani kehidupannya? Apakah dia selalu melakukan kebaikan, selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemaksiatan dan berkumpul dengan orang-orang yang baik, maka itu adalah tanda dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini tanda. Sebaliknya, jika dia selalu terbuai dengan maksiat-maksiat yang dilakukannya, kemudian dia tidak peduli terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu berteman dengan kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang mengajaknya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwasanya dia meninggal dalam keadaan yang buruk, wal'iyadzubillah. Ini adalah tandanya, yaitu kehidupanmu. Tanda akhir hayatmu adalah kehidupanmu, bagaimana engkau lalui itu kehidupanmu. Maka janganlah sampai kita tertipu oleh nafsu kita yang selalu mengajak ke dalam kejelekan. Karena Nabi SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas itu adalah seseorang yang dia merendahkan hatinya dan dia beramal untuk bekal kelak setelah dia meninggal. Bukan hanya dia mengatakan insya Allah Allah akan mengampuniku, insya Allah Allah akan mengampuniku, hanya berangan-angan saja tanpa adanya aksi. Karena sesungguhnya berapa banyak daripada angan-angan tersebut mengeluarkan manusia dari dunia ini dalam keadaan bangkrut, tidak memiliki amal-amal kebaikan dan akan menyesal kelak di akhirat. Maka hendaknya kita selalu menyesal. Taubat yaitu dengan kita menyesal terhadap kemaksiatan yang kita lakukan di masa lalu, dan kita memutus itu maksiat, dan kita bertekad kuat untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut di masa yang mendatang, dan kita memiliki keyakinan, keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya Allah akan mengampuni kita dan akan merubah keadaan kita, merubah kejelekan-kejelekan kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena itulah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taba illa man taba wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah dan beriman kepadanya, dan mereka beramal-amal soleh di sisa umur hidupnya, merekalah orang yang akan Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya sekedar taubatnya pendusta, dia mengatakan bertaubat akan tapi tidak ada aksi, tidak ada penyesalan, tidak ada tekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taubat, mengkaruniakan kita taubat yang nasuha, taubat yang sebetulnya yang menjernihkan kita, yang kita akan naik dengannya
kita disucikan dengan taubat tersebut, tubuh kita, hati kita, dan roh kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taubat tersebut. Kemudian kesimpulan daripada kemudian beliau mendatangkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki Dia menyusun tubuhmu. Kalla bal tukadzibuna biddin, bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafizin, padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Kiraman katibin, mereka adalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kesimpulan daripada khutbah yang kedua setelah beliau mengucapkan hamdalah dan mendatangkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan, saya mewasiatkan kepada diri saya dan kalian, pada diri saya khususnya dan pada kalian umumnya, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita memperbanyak untuk menyesal dan kita memperbanyak istighfar, karena sesungguhnya beruntung bagi seseorang yang mendapatkan lembaran buku amal kebaikannya, buku catatan amalnya, di situ terdapat istighfar yang banyak. Dia adalah orang yang beruntung kelak. Dan hendaknya kita menolak balak-balak, menolak bencana dan balak yang akan menimpa kita dengan kita memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam sedekah yang sir, yang sembunyi-sembunyi, ataupun sedekah yang terang-terangan. Karena sesungguhnya sunnatul ma'ruf taghi masari asu, perbuatan baik itu akan mencegah kejadian-kejadian yang buruk. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, al-mar'u tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya kelak di hari kiamat. Maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, memperbanyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak sedekah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Khususnya kita minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab, khususnya di penghujung malam, di waktu sahur, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyerukan, ada seruan yang menyerukan di waktu tersebut. Apakah ada orang yang meminta ampun, niscaya aku ampuni. Apakah ada orang yang bertaubat, niscaya aku akan menerima taubatnya. Apakah ada orang yang meminta hajat, maka aku akan kabulkan hajatnya. Di setiap malam seruan ini diserukan di penghujung malam. Maka hendaknya kita memperbanyak daripada istighfar dan memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya demi Allah, kata beliau, tidaklah seseorang memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam musibah, dari segala macam mara bahaya. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari tsunami, dari virus, daripada turunnya musibah yang begitu banyak yang turun daripada langit. Jika saja langit ini menuangkan musibah yang begitu banyak, virus yang begitu banyak, maka berbahagialah engkau, wahai orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Engkau dalam keadaan aman karena memperbanyaknya engkau dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi sayangnya kita telah jauh daripada Nabi, kita jauh daripada syariatnya Nabi. Kita
kita tidak mempedulikan sirahnya Nabi Muhammad SAW untuk kita ketahui dan kita teladani. Akan tapi jika kita kembali kepada seseorang yang menjadi keamanan kita, seseorang yang telah mengajarkan kita terhadap seluruh kebaikan, yaitu Nabi Muhammad SAW, niscaya kita akan beruntung. Bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana adabnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu kita akan terjaga daripada kejadian musibah-musibah yang turun di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian daripada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Dengan apa kita menjaga mereka? Dengan apa kita mencegah mereka daripada mara bahaya tersebut? Dengan kita mengajarkan mereka agama Islam, dengan kita mengajarkan kepada mereka syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kita mendapati fenomena di akhir zaman ini, banyak daripada anak-anak kita tidak mengetahui sedikit pun daripada sirahnya Nabi Muhammad SAW, tidak mengetahui adab akhlak yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita di dalam kebingungan, kita di dalam mara bahaya, kita di dalam jauh daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menghimbau untuk memperbanyak daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sesungguhnya kata beliau, aku mendengar nama Nabi Muhammad SAW berkali-kali disebutkan, akan tapi tidak ada sholawat yang menjawab daripada nama tersebut. Aku telah mendengar banyak sekali nama Nabi, sifatnya Nabi disebutkan tadi di waktu khutbah tadi, akan tapi aku tidak mendengar gemuruh suara masjid yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang yang mendengar nama Nabi disebutkan atau sifatnya Nabi disebutkan, akan tapi dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah mensifatinya dengan sifat pelit, termasuk sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang yang pelit? Mereka adalah orang yang tatkala nama Nabi atau sifatnya Nabi disebut, mereka tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya wajib hukumnya bagi kita, tatkala setiap kali disebutkan nama Nabi, disebutkan sifatnya Nabi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di khutbah Jumat sekalipun, yang mana khutbah Jumat identik dengan diam, akan tapi tatkala disebutkan nama Nabi, tatkala disebutkan sifatnya Nabi, maka kita tetap dianjurkan, diwajibkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan kita gemuruhkan suara di masjid dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu di khutbah Jumat, apalagi di selain khutbah Jumat, karena di situ terdapat ancaman yang keras yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita beruntung dengan kebaikan dunia dan beruntung dengan kebaikan akhirat. Karena sungguhnya Nabi SAW telah bersabda bahwasanya siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allah akan memberikan dia rahmat sebanyak 10 kali. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka dia akan ditulis baginya 10 kebaikan, dihapus baginya 10 kejelekan, dan diangkat baginya 10 derajat. Bagaimana kita tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memulai dengan
dengan zatnya sendiri yang mulia, kemudian menyatakan orang yang ketiga yang melakukannya adalah malaikat-malaikatnya. Kemudian setelah itu Allah dia memerintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mereka senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersolawat dengan solawat Ibrahimiyah. Kemudian beliau bertarot kepada para sahabat, para ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW, dan beliau berdoa terhadap umat muslim, berdoa dengan doa yang panjang. Di antaranya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim yang lainnya, dan kita dikeluarkan daripada mereka dalam keadaan aman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan memperbaiki orang yang di dalam kebaikannya, maka di situ ada kebaikan agama. Dan semoga Allah tidak menghancurkan kita dan menghancurkan orang yang di dalam baiknya dia kehancuran agama. Maka semoga Allah SWT memperbaiki pemimpin, memperbaiki rakyat, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang paling berbakti kepada kedua orang tua, baik dalam keadaan mereka hidup dan dalam keadaan mereka setelah meninggalnya. Dan doa-doa yang begitu panjang yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dipanjatkan oleh beliau daripada doa-doa tadi yang dipanjatkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya terjemahkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.